नमस्कार, जय श्री जगन्नाथ। आज सुंदर वीडियो रे आमे जानिबा चैत्र मंगला ओषा कथा। हमर जो चैत्र मासरे माँ बाट मंगला को आमे पूजा करिथाउ पंथी पूजा, से ही पूजार संपूर्ण बही कथा सुनिबा। चैत्र मंगला ओषा कथा। बंदई सारला माघ तुम्भ श्री चरणे लेखु अछि पदमान कहि देव मते। नमहि सारला माघ शिवंक घरणी जंकडपुरवासिनी महिषा मर्दिनी। अंबिका कालिका बेतालिका तोर नाम, दुर्गा महामाई ग मंगला तोर नाम। जय श्री मंगला माघ तारा कात्यायिनी, संगतरे रखिअछु 64 जोगिनी। मुहि मूर्ख आपन रुक न जानई किछि, कंठरे बसिन पद कहि देव बाची। अर्जुन उवाच अर्जुन बोलंती तुम्बे शुण दासरथी, बुझाई न कह मते मंगलांक स्तुति। श्रीहरि बोलंती तुम्बे शुण हे अर्जुन, आंठु कुड़ा राजा कुजे देले पुत्र ध्यान। मोहर चरणे तांक न रहिला मन, तेणु करी आंठु कुड़ा हेले सबु जन। एक मन होई जेणु न भजिले मते, तेणु करी मंगला जे गले कतुरित। दिव्य रूप तेजी माय वृद्धा रूप होई, चक्षु मेंचा मेंचा आखि पिछड़ा होइला। पिछड़ा बहई कना जे कतरा माए परिधान कले, केन्दु जे कईथ चारि घेनी न चलिले। से दिन जे मंगलांक पूजा विधि दिन, तेणु करी विजय कले तत्क्षण। नगर हाट बाट बुली डाक जे दियंती, केन्दु केन्दु चारनिय बोली न बोलंती। ताहा शुणी नगर लोके आणग बोलंती, तांक रूप देखी माघ लोके छी छी जा करंती। चक्षु मेंचा मेंचा आखि पिछा बहुची, एहा ठारू केन्दु छार न घेनिबा किछि। केन्दु छार ताहा ठारू घेनी न जिणिले, ताहा शुणी मंगला जे विजय करी गले। हाट दांडे नगर लोके केही न किणिले, एणु करी महामाई विरस होइले। मने मने विचार करंती महासती, राजार नगरकु बुली गले तड़ती। राजार नबरे जाई प्रवेश होइले, केन्दु चारनिय बोली बोली न बोइले। छी छी दूर करी तांको घौड़िले जहूँ, राजार नबरु विजय करुथिले तहूँ। तर तर होई चंडालुणी चाहुथिला, आसुथिले माया तांको बाटरे भेटिले। चंडालुणी बोलुअछि काहू जे अइला, के बण देशरु तुम्भे एथे विजय कल। माया बोलुछंती तुम्भे शुण चंडालुणी, नगर नर नारी माने न चिन्हिले पुणी। मुहि सर्वमंगला जे घौड़िले मते, तू के बण कारण जे पुछा कलु मते। एहा शुणी चंडालुणी पादरे पड़िला, निस्तरिली निस्तरिली बोली न बोइला। मुहि तुम्भ द्वारे नीति सेवई चरणे, तुम्भ सेवा जो मुहि करिबी आपणे। ताहा शुणी मंगला जे केन्दु चार देले, अपुत्रिक पुत्र धन हेउ से बोइले। मोर सेवा सारी तू पाइलु केन्दु चार, मते सुमरण करी खाइबु जे फल। एते कही मंगला जे विजय करी गले, निज भुवन रे जाई प्रवेश होइले। केन्दुचार घेनी श्रिया चंडालुणी गला, उत्तम पदार्थ मान बजारू आनिला। खई मुआ नबात साकरा छेना पणा, गुड़ दूध मिठाई जे करिले किना। यत्न रे पदार्थ मान घरकु आनिला, चंदन कर्पूर पानी गृह रे छिंचिला। अगणा भितरे एक बेदी तियारिला, गोबर लिपिण तही झोटी जे लेखिला। जय श्री मंगला बोली घटेक स्थापिला, हलदी गुंडरे एक मूर्ति तियारिला। गंगा जल सिंची तही बसिले जाई, मनरे स्मरणा करी मंगला को ध्याई। चंडालुणी हीन जात जाति मोर केला, किंचिते भक्ति मोर घेन मा मंगला। केन्दु केन्दु चार तही भोग लगाइला, अमृत पदार्थ मान सबु समर्पिला। छेली मेंढा कुकुड़ा जे कली बलि पूजा कला, पूजा सारी चंडालुणी आनंद होइला। फूल प्रसाद नेई शिर रे घेनिला, मंगला सुमरी केन्दु चार जे भखिला। पूजार पदार्थ मान नेला कजटती, मंगलांकु सुमरी भखिला तार पति। सेही दिन चंडालुणी गर्भवास हेला, दिन गणु गणु तहु 10 मास हेला। 10 मास 10 दिन होइला कपुण, पेट बथाइला तार होई किछि क्षण। कुजु कुजु होई आउ न पारई चाली, मंगलांकु सुमरी से बोले मरीगली। रात्र पाही बेले तहु 7 घड़ी हेला, फूल फले ताहार जे पुत्र ही जन्मिला।
पुणी क्षण करे से हूँ पाइला क ज्ञान एते दिन मंगला जे देले चक्षुदान नाहुडी काटी न पुत्र बसाइले कोले मुखे चुंब देई तही आनंद होइले नगर नारी माने समस्त शुणिले वृद्धा काले पुत्र दान पाइला बोइले हेउ हेउ बोली न बोलंती सर्वजने आनंद होइले शुणी नगर नारी माने दुई चारि दिन जान्ते नाहुरी सुखिला दिन गणी चंडालुणी कामता सारिला हाट दाण्ड नगर बुली करुथाए डका कौल छुआकु छाड़ी अइली मु एका ଏହା ବୋଲି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କ୍ଷଣେ ନ ରହି ପୁତ୍ରର ମୁଖରେ ଆସି ଚୁମ୍ବନ ଦିଅଇ ଏହି ମତେ 6 ମାସ ବରଷେ ଗଲା ପୁଣି ପୁଣି ଗର୍ଭବାସ ଯେ ହୋଇଲା ସେ ତରୁଣୀ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭ ଯହୁଁ ହେଲା ପେଟ ବଥାଇଣ ପୁଣି ପୁତ୍ର ଜାତ କଲା ଏହି ରୂପେ 7 ପୁତ୍ର ହୋଇଲା ଜନ୍ମ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହନ୍ତି ଭଗବାନ ପୁଣି ଗର୍ଭବାସ ଯେ ହେଲା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଦୁହିତା ଗୋଟିକ ଜାତ ହୋଇଲା କପୁଣି एते भावी बंधु घर खोजिन से गला 7 जे पुत्रंकु तार विवाह कराइला दुहिता गोटी को विवाह करिदेला पुण 7 पुत्र 7 बहु आनिला कजाण अर्जुन शुणंती कहंती जे भगवान मंगलांकु से भी से पाइला पुत्र दान श्री भगवान उवाच श्रीकृष्ण बोलती तुम्हें शुण आहे पार्थ ठीक ठीक करी तते कही देबा तथ्य एथु अनंतरे केते दिन बही गला प्रभात उठिन राजा नबर को गला जेउ जोगे घरु मुझे बाहर होइली आंठु कोड़ा राजा मुख आजी मु देखिली अन्न पानी आजी मते मिलिब कि नाही एते बोली रानी हंसपुरे मिले जाई ताहा शुणी महाराजा स्तब्ध होई गले चाकर मानकु डाकी गुपते कहिले आज तुम्भ चंडालुणी घर ठीकु जाओ रात्र जे दिवस तही जगी बसी थाओ भुंजीब कि न भुंजीबा देखुथिब जानी मोहर आगरे कहिबटी आसी पुणी ଏହା ଶୁଣି ଚାକର ଯେ ବେगे ଚଳିଗଲା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘର ଠାରେ ଜଗି ନ ବସିଲା ଏମନ୍ତ ସମये ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଗଲା ଅନ୍ନ ପାଣି କିଛି କେଉଁଠାରେ ନ ପାଇଲା ରନ୍ଧନଶାଳରେ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିଲା କଜହୁଁ ଉପବାସେ ସମସ୍ତ ଯେ ରହିଲେ କତହୁଁ ଏହା ଦେଖି ରାଜଦୂତେ ବେଗେ ଚଳିଗଲେ ପାଦେ ପଡ଼ି କର ଯୋଡ଼ି ଛାମୁରେ କହିଲେ ରାନ୍ଧଣା ଚୁଲିରେ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିଲେ କଜହୁଁ ଉପବାସ ସମସ୍ତ ଯେ ରହିଲେ କତହୁଁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଆପଣାକୁ ବହୁ ନିନ୍ଦା କରି ତାର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ କହିଲା ଏହିପରି ଆଣ୍ଠୁକୁଡ଼ା ରାଜା ତା ମୁଖ ଯହୁଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତେଣୁ କରି ଉପବାସେ ଆଜି ମୁଁ ରହିଲି ଏହା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲା ସେହି ଶୁଣିଥିବା କଥା ପ୍ରଭୁ କହିଲୁ ବୁଝାଇ ତାହା ଶୁଣି ମହାରାଜା କମ୍ପି ନ ଉଠିଲେ ତାହାର ଯେ ଗର୍ଭ ମୁହିଁ ଭାଙ୍ଗିବି ବୋଇଲେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ମାନି ଏହି କ୍ଷଣେ ଚଳି ଯାଅ ତାହାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ହାଣି ଯେ ପକାଅ ତାହା ଶୁଣି ଦୂତମାନେ ବେଗେ ଚଳିଗଲେ ତାହାର 7 ପୁତ୍ରକୁ ହାଣି ପକାଇଲେ ସେଦିନର ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୂଜା ବିଧି ଜାଣି ଖଇ ମୁଆଁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ପୁଣି ଲୋକେ ଯେ ବୋଇଲେ ରାଜା ମାଇଲେ ତା ବଂଶ ଖଇ ମୁଆଁ ନେଇ ନତୁ କରିବୁ ଟିକିସ 7 ପୁତ୍ର ଯାକ ତୋର ହାଣି ପକାଇଲେ ତୋର ପୁତ୍ର ମୁଣ୍ଡମାନ ଶୂଳେ ବସାଇଲେ ତାହା ଶୁଣି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କାନ୍ଦ ଗୋଳ କଲା ରାଜା ନଗବରକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସୁଥିଲା ତାହା ଜାଣି ମଙ୍ଗଳା ଯେ ବିଜେ କରି ଗଲେ ଆସୁଥିଲେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ବାଟରେ ଭେଟିଲେ ମଙ୍ଗଳା ବୋଲନ୍ତି ତୁଲ କାନ୍ଦୁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋହର ମନ ବାଞ୍ଛା ଯେ ପୁରାଇବି ମୁହିଁ ତାହା ଶୁଣି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କାନ୍ଦୁଅଛି ଲୋଟି ତୁମ୍ଭର ସଞ୍ଚିଲା ମୋର 7 ପୁତ୍ର ଗୋଟି ଅଦଶରେ ରାଜା ମୋର ପୁଅକୁ ମାଇଲା ଶୂଳିଆ ପାଦରେ ଆଣି ଶୂଳି ଦିଆଇଲା ମାଏ ବୋଲୁଛନ୍ତି ତୁଲ ବେଗେ ହୋଇ ଯା ଯା ମୁହିଁ ରକ୍ଷା କଲେ ପୁଣି କି କରିବ ରାଜା ମୋର ସେବା ପୂଜା ତୁହିଁ କରୁଥିବୁ ପୁଣି ତୋର ପୁତ୍ରମାନେ ଯେ ଆସିବେ ଏହି କ୍ଷଣି ତାହା ଶୁଣି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ବେଗେ ଚଳିଗଲା ଖଇ ମୁଆଁ ନବା ତ ବଜାରରୁ କିଣିଲା ଗୋବର ଲିପିଣ ଏକ ବେଦୀ ବନାଇଲା ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ପାଣି ତହିଁରେ ସିଞ୍ଚିଲା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡରେ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଇଲା ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ଗ ବୋଲି ନ ବୋଇଲା ଫୁଲ ଯେ ଚନ୍ଦନ ନେଇ ପୂଜା ବିଧି କଲା ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଦେଲା ଦୁବ ଚାଉଳ ପକାଇ ହୁଳହୁଳି ଦେଲେ ସିଦ୍ଧି ମାୟା ସିଦ୍ଧ କର ବୋଲି ଯେ ବୋଇଲା
मंगला नाम रे एक गंठी पकाइला, द्वितीय महामाई, तृतीय सारला, चतुर्थे देला गंठी कही न हिंगुला, पंचम विरजा, षष्ठे भगवती, सप्तमे राजनंदिनी, सिद्ध जे पार्वती, अष्टम अंबिका, नवमे कालिका, दशमे विमला बेनी, मुंड जे मालिका, एकादशे गंठी देला नामे नारायणी, द्वादशे गंठी देला शिवंक घरणी, त्रयोदशे गंठी देला नाम वरुणाई, संतोष चित्तरे गंठी पकाइला तही, मंगलांकु छेना पणा नैवेद्य देला, धूप दीप देई तही शंख बजाइला, सात बहु घेनी सेवा करुअछि जही, देखी न मंगला जे आनंद हेले तही, उभा जे होइले माए विजे करी गले, तार पुत्र मानंकु जे प्राण दान देले, सेही वर्ण सेही चिन्ह तथा रूपवंत, केही न जानती प्राणे होइथिले हात, काठ पत्र माछ शाग घेनी न ओइला, पणार घरे आसी प्रवेश होइला, ताहा देखी चंडालुणी हरस होइला, जन्म अंध चक्षु दान किय बा पाइला, फूल प्रसाद मांकर शिरे घेनिला, जय मा मंगला बोली न दंडवत कला, उत्तम पदार्थ मान भोग देइथिले, सात पुत्र जाक ताहा आनंदे भुंजिले, ताहा देखी चंडालुणी होइला आनंद, तार पुत्र माने जे खाइले मांस मद, देखिथिबा लोक माने ताटका होइले, हाणिथिले राजदूत केमंत बंचिले, ताहा देखी राजा आगे कहिले कदूते, हाणिथिलु लोक माने बंचिले केमंते, ताहा शुणी महाराजा होइले स्तब्ध, राजा पुणी आज्ञा देले होई गद गद, आसंता मंगलवारे ताहाको मारिब, आरे दूत एमंत जे उपाय करिब, गजर दांतरे जे प्रहार कराइब, सबु ही काटिब, अस्थि मजा न रखिब, स्वान ही शृगाल ताकू खाई बेटी झुणी, थकाइब निशी थोपी करिब टिपुणी, आज्ञा पाई राजा दूत बेगे चली गले, जे जाहार घरे जाई प्रवेश होइले। श्री भगवान उवाच, एथु अंते जाहा हेला शुण हे अर्जुन, 8 दिने पड़िला मंगलवार पुण, एणे चंडालुणी पूजा विधि आनी गला, हाट बजार बुली न पदार्थ किणिला, दूत माने गुपतरे जगी बसिथिले, गजर दांतरे ताकू प्रहार से कले, थकाए मांस काटी बनिसी थका कले, थकाए श्वान शृगाल मुखरे मेलिले, लोके जे बोइले तार पुओ नाश गले, किस किस लोड़ा तुही करुछु बोइले, ताहा शुणी चंडालुणी कांदी आसुथिला, जाउथिले माए ताकू बाटरे भेटिला, मंगला बोलंती तुल कांदु काहीं पाई, तोर पुत्र मानंकु मु देबी तो जियाई, मोर सेवा अर्थे तुही बेगे करी जाओ, झियो बहु घेनी मोर सेवा करुताओ, एते बोली मंगला जे विजे करी गले, अस्थि मांस एकठा बे करी न रखिले, फूल पानी छिंचिन से जीवदान देले, घर खुजे जाओ बहु बोलिण बोइले, ताहा शुणी पये गले बेगे बेगे होई, मरिथिले बोलिण से न जानिले केही, तेणे चंडालुणी पूजा विधि सारिला, फूल प्रसाद मांकर शिरे घेनिला, जय मा मंगला बोली बोलिबार बेले, तार पुत्र माने जे आसिले तत्काले, चिनी मुआ नबात साकरा पुणी खोई, आनंदे होइले तार पुत्र माने खाई, ताहा देखी दूत माने बेगे चली गले, राजार अग्रते जाई बेगे जणाइले, हणा होइथिबा लोक बंचिले कपुण, एही क्षणी आम्भे तांकु ओइलु देखिण, आरे दूत तुम्भे माने एमंत करिब, आसंता मंगलवारे ताहांकु हाणिब, ढिंकीरे कुटिब मांस शिଳରେ बाटिब, एपरि करिण तांकु कुंवरे पोतिब, ताहा शुणी दूत माने बेगे चली गले, जे जाहार घरे जाई प्रवेश होइले, एथु अनंतरे किछि दिन गला बही, मंगलांक पूजा दिन होइला कतही, एणे राजदूत ठावे ठावे रहिथिले, तार 7 पुत्रंकु जे खड़के हाणिले, ढिंकीरे कुटिले मांस शिଳରେ बाटिले, 7 गोटी गात खोली ताहांकु पोतिले, तहु आसी राजदूते छामुरे कहिले, 7 कूपे 7 पुत्र पोतिलु बोइले, ताहा शुणी महाराज आनंद होइले, केमंत प्रकार से हूँ बंचिबे बोइले, पुत्र मले बोली चंडालुणी न जानई, कई मुआ नबात जे बजारु किणई, एमंत बेଳରେ लोके कहिले कथके, तोर 7 पुत्र राजा पोतिले रूपे,
ତାହା ଶୁଣି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କାନ୍ଦି ଆସୁଥିଲେ ମାତା ତାଙ୍କୁ ବାଟରେ ଭେଟିଲା। ମାୟ ବୋଲୁଛନ୍ତି ତୁଲ କାନ୍ଦୁ କାହିଁ ପାଇଁ, ଯା ଯା ତୋର ମନ ବାଞ୍ଛା ପୁରାଇବି ମୁହିଁ। ତାହା ଶୁଣି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ବେଗେ ଚଳିଗଲା, ଝିଅ ବୋହୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ସେବାରେ ବସିଲା। ଏମନ୍ତ ସମୟ ଯେ ମଙ୍ଗଳା ଚଳିଗଲେ, ତାର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଯେ କୂପରୁ ଡାକିଲେ। କାହିଁ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ପଶିଛ କୂପରେ, ତୁମ୍ଭ ମାତା ପୁତ୍ର ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଘରେ। ଡାକ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଓଇଲେ ଯେଝାମତ, କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରାଣେ ହୋଇଥିଲୁ ହତ। ମାଛ ଶାଗ କାଠ ପତ୍ର ଘେନି ନ ଚଳିଲେ, ଆପଣାର ଘରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ତାହା ଦେଖି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲା, ବେଗେ ବେଗେ କରି ପୂଜା ବିଧି ସାରିଲା। ତାର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରସାଦ ହିଁ ଦେଲା, ଆନନ୍ଦ ହୋଇଣ ସର୍ବେ ଭୁଞ୍ଜି ନ ବସିଲେ। ଦେଖିଥିଲେ ଦୂତମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, କୂପରେ ପତିବା ଲୋକ କେମନ୍ତ ବଞ୍ଚିଲେ। ତାହା ଶୁଣି ମହାରାଜା ବହୁ କୋପ କଲେ, ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାରେ ହାଣିବ ବୋଇଲା। ତୁଳାର ପ୍ରାୟ ଏକ କରି ତାହାକୁ କାଟିବା, ତୁଳା ପରି କରି ମାଂସ ଧୂଳିରେ ଫିଙ୍ଗିବା। ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଦୂତମାନେ ବେଗେ ଚଳିଗଲେ, ଯେ ଯାହା ଗୃହେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ସପ୍ତାହେକ ଗତ ହେଲା, ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୂଜା ଦିନ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ସେଦିନର ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ପ୍ରଭାତୁ ଉଠିଲା, ଏକ ବନ ଗାଈର ଗୋବରକୁ ଆଣିଲା। ଚଉଷ କରିଣ ଘର ବାହାର ଲିପିଲା, ଖଇ ମୁଆଁ କିଣିବାକୁ ବଜାରକୁ ଗଲା। ଏଣେ ରାଜଦୂତେ ତାର ପୁତ୍ରକୁ ହାଣିଲେ, ତୁଳା ପ୍ରାୟ କରି ମାଂସ ଧୂଳିରେ ଫିଙ୍ଗିଲେ। ପୁତ୍ରମାନେ ବୋଲି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ନ ଜାଣଇ, ପୂଜାର ଦରବ ମାନ ବଜାରୁ କିଣଇ। ଲୋକେ ଯେ ବୋଲନ୍ତି ତୁଲ ଶୁଣ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ, ତୋର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ରାଜା ଦେଲାଣି ତ ହାଣି। ଏହା ଶୁଣି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କାନ୍ଦି ଆସୁଥିଲେ ମାଏ ତାଙ୍କୁ ବାଟରେ ଭେଟିଲା। ମଙ୍ଗଳା ବୋଇଲେ ତୁଲ କାନ୍ଦୁ କାହିଁ ପାଇଁ, ମୋହର ସେବାରେ ତୁହି ବସିଥାଅ ଯାଇ। ତାହା ଶୁଣି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ବେଗେ ଚଳିଗଲା, ଝିଅ ବୋହୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ପୂଜାରେ ବସିଲା। ଧୂପ ଦୀପ ନେଇ ବେଦ୍ୟ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ, ଉତ୍ତମ ପଦାର୍ଥ ଦେଇ ବିନୟ ହୋଇ। ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ହୀନ ଜାତି ମୋର କେଳା, କିଞ୍ଚିତେ ଭକତି ମୋର ଘେନ ମା ମଙ୍ଗଳା। ଭକ୍ତିପଣ ଦେଖିନ ମଙ୍ଗଳା ବିଜେ କଲେ, ତାର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଜୀବଦାନ ଦେଲେ। ସେହି ରୂପେ ସେହି ଚିହ୍ନ ସେହି ରୂପ ରେଖା, କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରାଣେ ହୋଇଛନ୍ତି ହତ। ମାଛ ଶାଗ କାଠ ପତ୍ର ଘେନି ନ ଆଇଲେ, ଆପଣାର ଘରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ତାହା ଦେଖି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲା, ଫୁଲ ପ୍ରସାଦ ତାର ପୁତ୍ର ମୁଣ୍ଡେ ଦେଲା। ମାଂସ ମଦ ଭୁଞ୍ଜି ନ ସେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ, ଦେଖି ଯାଇ ରାଜଦୂତେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ। ତାହା ଶୁଣି ମହାରାଜା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଲେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ବଧି ନ ପାରିଲେ। ବୁଦ୍ଧି ନ ସ୍ଫୁରଇ ଅହର୍ନିଶି ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆରେ ଦୂତମାନେ ତୁମ୍ଭେ ଏମନ୍ତ ଯେ କର। ଯତନ କରିନ ଯେ ନିର୍ମାଣ ଯୋଉ ଘର, ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାରେ ତାହାଙ୍କୁ ହାଣିବ। ଯତନ କରିନ ଯୋଉ ଘରରେ ଭରିବ, ଯୋଉ କବାଟ କିଣିନ ବନ୍ଦ ଯେ କରିବ। ନିର୍ବନ୍ଧ କରିନ ତହିଁ ଅଗ୍ନି ଲଗାଇବ, ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଦୂତମାନେ ବେଗେ ଚଳିଗଲେ। ଯତନ କରିନ ଯୋଉ ଘର ବନାଇଲେ, ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ କେତେ ଦିନ ଗଲା ତହିଁ। ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୂଜା ଦିନ ହୋଇଲା ତହିଁ, ସେଦିନରେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ପ୍ରଭାତୁ ଉଠିଲା। ପୂର୍ବ ପ୍ରକାର ଘର ବାହାର ଲିପିଲା, ସ୍ନାନ କରିନ ସ୍ନେହୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଏଣେ ଦୂତମାନେ ତାର 7 ପୁତ୍ର ହାଣି, ଯୋଉ ଘରେ ଭରି ଅଗ୍ନି ଲଗାଇଲେ ପୁଣି। ପୁତ୍ର ମଲେ ବୋଲି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ନ ଜାଣଇ, ପୂଜା ବିଧି ମାନ ସେ ଯେ କୋଲିଣ ଆଣଇ। ଲୋକେ ଯେ ବୋଇଲେ ତୁଲ ଶୁଣ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ, ତୋର ପୁତ୍ର ମାନେ ଯେ ରାଜା ମାଇଲେ ପୁଣି। ଯୋଉ ଘରେ ପୁରାଇନ ଅଗ୍ନି ଲଗାଇଲେ, କିସ ଲୋଡ଼ା ତୁହି କରୁଅଛୁ ଭଲେ। ତାହା ଶୁଣି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ବିକଳ ହୋଇଲା, ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ରେ ମୋର ବେଳା ଯେ ବୁଡ଼ିଲା। ଆରେ ଆରେ ପୁତ୍ର ମୋର କେଣେ ଛାଡ଼ିଗଲ, ଅପୁତ୍ରିକ ଦଶା ବାବୁ ମତେ ଯେ ବିହିଲ। ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଏହିପରି କାନ୍ଦି ଆସୁଥିଲେ ମାଏ ତାଙ୍କୁ ବାଟରେ ଭେଟିଲା। ମଙ୍ଗଳା ବୋଲନ୍ତି ତୁ କାନ୍ଦୁ କାହିଁ ପାଇଁ, ଯା ଯା ତୋର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବଇଁ ଜିଆଇ। ତାହା ଶୁଣି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ବେଗେ ଚଳିଗଲେ, ଆପଣାର ଘରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ପୂର୍ବ ପ୍ରକାର ପୂଜା ବିଧି ଯେ ଭିଆଇ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ତହିଁ ବସିଲା ଯାଇ।
धूप दीप नैवेद्य गंध पुष्प देला अपूर्व पदार्थ मान सबु समर्पिला छेली जे कुकुड़ा तही बलिदान देई शंख हुल हुली देई विनय बोलई एमंत समस्ते तार सात पुत्र घोटी पूर्वरु अधिक करी रूप रेख दिशी केते बड़ अग्नि रे नहिला प्राण नाश देखिन मंगला जे होइन हस हस दिहुड़ी पुराए अग्नि जलुअछि जहु लोके लोचन को भय दिशुअछि तहु जो घर पासे जाई मंगला डाकिले घर को जे जाओ बाबू बोली न बोइले सुण पुत्र आसंती जे तर तर होई जो घर अग्नि तांकु शीतल लागई माछ साग काठ पत्र घेनी नइले आपणार घरे जाई प्रवेश होइले ताहा देखी चंडालुनी आनंद होइला बेगे बेगे करी पूजा विधि जे सारिला पूजा सारी चंडालुनी दंडवत कला फूल प्रसाद नहीं पुत्र तुंडे देला खई मुआ नबात साकर चिनी खई आनंद होइन तार पुत्र माने खाई छेली जे कुकुड़ा बलिदान देइथिले मांस मद खाई न जे आनंद होइले ताहा देखी राजदूते बेगे चली गले राजार अग्रते जाई बारता कहिले पादे पड़ी कर जोड़ी जणाइले दूते जो घरे मला लोक आसिले दूरीते ताहा शुणी महाराजा विस्मय होइले आपणा आपणा मने मने चिंता कले बाई कि बातुल मोर वृद्धि हेला हीन पाप पुण्य विचार न कला मोर मन बुद्धिमंत थिले मु कि एमंत करती एही रूपे धरी मुहि बालक न बंची पुण्य कला लोक माने स्वर्ग रे बसंती पाप कला लोक माने नरके पड़ती एते भवी महाराजा आपणे उठिला चाकर मानंकु डाकी वचन बोइला चाल चंडालुणी घर जीवा बेगे होई ताहार संगते मित्र होई बही मई केवण बेता देवता पूजा करुअछ सेही ताहा पादे आंबे पूजा करिबा हे जाई एते बोली महाराजा विजय करी गले चंडालुणी द्वारे जाई प्रवेश होइले ताहा देखी चंडालुणी पादरे पड़िला उठी कर पत्र जोड़ी छामुरे कहिला किनी मते महाराजा विजय कहिले अचंबित होई मते ताटका लागिला राजा बोलुचंती तुल सुण चंडालुणी तोहर संगरे मित्र होई बही मुहि पुणी बहुत प्रकार शास्ति देली जे तुमको आसीअछु दोषा दोष क्षमा करिबाकु केउ देवतार पूजा करुअछ तुम्भे आंबराणी पूजा जे करिब तुम्भ संगे राज्य नरी नारी माने समस्ते आसीबे तुम्भर दुआरे आसी पूजा जे करिबे चंडालुणी बोलुअछंती आहा महाराजा छेली जे कुकुड़ा आंब मंगलांक पूजा हीन जाति संगे तुम्हे मैत्र होइब छेली जे कुकुड़ा मद मांस ही खाइब तेबे तुम्भ संगे मित्र होइब ही मुई नहिले मो प्रयोजन एते किछि नाही ताहा शुणी महाराजा सन्नमत कला चंडालुणी संगतरे मैत्र होइला श्री भगवान उवाच श्रीकृष्ण बोलती तुम्बे शुण हे अर्जुन चंडालुणी संगे मित्र होइले कराजन एथु अनंतरे किछि दिन गत हेला मंगलांक पूजा दिन प्रवेश होइला से दिन के चंडालुणी प्रभात उठिला एक बन्न गाईर जे गोबर आनिला उत्तम करी घर दुआर लिपिला खई मुआ आनिबाकू बजार को गला से दिन रे महाराजा प्रभात उठिले डेंगुरा पिटाई न डाक जे दियाइले आज नगर नारी माने समस्ते जे जीव चंडालुणी दुआरे जाई मंगला सेविब ଏହା ବୋଲି ଦୂତମାନେ ଡାକ ଯେ ଦିଅନ୍ତି ନ ଜାଣିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହନ୍ତି ତାହା ଶୁଣି ନଗ୍ର ନାରୀ ଗଲେ କ ସମସ୍ତେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଦ୍ୱାରେ ଯାଇ ହେଲେ ଉପସ୍ଥିତେ ପାଦେ ଗତି କରି ରାଣୀ ବିଜେ କରି ଗଲେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଦ୍ୱାରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ସେହି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲା ଆପଣା ଗୃହରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ବେଦୀର ଉପରେ ଏକ ଘଟ ଯେ ବସାଇ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚି ପାଶେ ବସିଲେ କ ଯାଇ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ବୋଲି ବିନୟ କହି ରାଜ୍ୟ ନର ନାରୀ କର ପତ୍ର ଯେ ଯୋଡ଼ିଲେ ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ବୋଲି ଉଚ୍ଚେ ଡାକ ଦେଲେ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଗୃହେ ମୁଖର ଶବଦ ଯେ ଶୁଭଇ ଗହ ଗହ ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ପୂଜା ବିଧି ହିଁ ସାରିଲେ ଫୁଲ ପ୍ରସାଦ ମାଙ୍କର ଶିରରେ ଘେନିଲେ ରାଜରାଣୀ ନଗ୍ର ଲୋକେ ପୂଜା ଯେ ସାରିଲେ ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ବୋଲି ଦଣ୍ଡବତ କଲେ
फूल प्रसाद मांकर शिरे घेनिले मंगला सुमरी केन्दुचार ही खाइले। एथु अनंतरे तुम्भे शुण हे अर्जुन मद मांस भुंजिबाकु बसिले राजन। ताहा देखि मंगला जे आनंद होइले राजार भकति देखि प्रसन्न होइले। मद मांस भुंजी राजा बसिले कजहू देखु देखु मद दूध पालटिला तहु। अमृत होइला मांस मद हेला दूध देखिन जे महाराजा होइले स्तबध। धन्य धन्य मंगला बोली न बोइले मंगला सुमरी सेहु भुंजी न बसिले। आचमन सारी राजा विजय करी गले आपणा नबरे जाई प्रवेश होइले। राज्य नर नारी माने समस्ते जे गले आपणा आपणा घरे प्रवेश होइले। एथु अनंतरे तुम्भे शुण हे अर्जुन सेही दिन गर्भवास हेले नारी मान। 10 मास 10 दिन होइला कपुणी पेटर बथाई करुअछि किणी किणी। एही रूपे पुत्र जे दुहिता कले जात मंगला सुमरी मने हुअन्ति उसत। राणी महादेई जे आनंद हेले तेहु राज्य नर नारी आनंद किए कहू। श्री भगवान उवाच श्रीकृष्ण बोइले तुम्भे शुण हे अर्जुन एह रूपे ताहांकु से देले पुत्र दान। एही रूपे मंगलांको पूजा जे करिब दिनु दिन वंश तार वर्धित होइब। धन जन पुत्र वित आवर दुर्गति मंगला सेवारे आउ नथाए विपत्ति। अर्जुनंकु बुझाई कहंती पीतवास भावरे भणिले हा बलराम दास। इति श्री चैत्र मंगला ओषा कथा संपूर्ण। चैत्र मंगलवार संपूर्ण बही पुराण शुणिले आपण माने भिडियोटी जदि आपण मानकु भल लागिथबो माँ मंगलांकर पुराणटी कमेंट बॉक्स रे जय माँ मंगला निश्चय लिखिबे। माँ मंगलांक पाखे मु प्रार्थना करुच्ची समस्तंकु भलरे रखिथांतु समस्तंकर सबु प्रकार मनस्कामना पूर्ण करंतु।